जय जगन्नाथ मु सुचित्रा मो यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। वीडियो को शेष पर्यंत देखिए, भल लगे लाइक करेंगे, शिक्षक शिक्षयित्री बंधु मान को शेयर करेंगे, मो लिखा शैली भल लगे कमेंट करेंगे। मो यूट्यूब चैनल को प्रथम सब्सक्राइब करनथिले प्रथम सब्सक्राइब करनियंतु। मो एक्टिविटी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक करिछि, आपण देखंतु और श्रेणीगृह को सरस सुंदर जीवंत करंतु। धन्यवाद। शिशुवाटिका 3 प्रथम और द्वितीय श्रेणी को नहीं लेसन प्लान टी लिखी, जहाँ को आम कहूचे जे मल्टीग्रेड लेसन प्लान। आसतु लिखा 24/7/2025 गुरुवार श्रेणी शिशुवाटिका 3 पर लेसन प्लान टी लिखा। 9टी कलम पीरियड समय विषय व प्रसंग विकास दिग मुख्य धारणा शिक्षण फलाफल सीझा एलो शिक्षण कार्य टीएलएम। प्रथम पीरियड 10:30 ରୁ 11ଟା सर्कल समय विकास दिग सामाजिक आवेगिक और नैतिक विकास मुख्य धारणा निजको परिवार और गोष्ठीर जड़े सदस्य भाव चिन्हब शिक्षण फलाफल परिवार सदस्यों को चिन्ह पार सीजी है 4 एलो सी 4.1 शिक्षण कार्य परिवार वृक्ष निज बापा माँ समस्त फोटो को देखी से तार संपर्क में कौन है पचारि उत्तर आदाय करी। टीएलएम है परिवार वृक्ष। द्वितीय पीरियड 11:15 ରୁ 11:45 मुक्त खेल शारीरिक विकास मुख्य धारणा मौलिक स्वजत्न एवं स्वच्छता अभ्यास करेंगे डस्टर तैयारी करेंगे। शिक्षण फलाफल वयस्कों तत्वावधान में मरामती करने को छुंची और सूता व्यवहार आरंभ करेंगे। सीजी है 1 एलो है सी 1.2 शिक्षण कार्य छोट चिरी थिवा कपड़ा को छुंची सूता द्वारा सिलाई करवा शिखाइबी और पिलामानन को उत्साहित करेंगे। पिला माने डस्टर तैयारी करेंगे। टीएलएम है छुंची सूता कपड़ा। तृतीय पीरियड 11:45 ରୁ 12:45 संख्या और परिवेश ज्ञान विकास दिग बौद्धिक विकास मुख्य धारणा मोटा और पतलार धारणा शिक्षण फलाफल मोटा और पतलार चिन्हट करें। सीजी है 7 एलो है सी 7.1 शिक्षण कार्य विभिन्न प्रकार कंढे दे मोटा और पतला चिन्हट करने सूचना देवी। टीएलएम है कंढे। चतुर्थ पीरियड 12:45 ରୁ 1:15 कला और सौंदर्यबोध विकास दिग कला और सौंदर्यबोधर विकास मुख्य धारणा मंदार पत्र छापर चित्रांकन शिक्षण फलाफल मंदार पत्र छाप द्वारा चित्रांकन करें। सीजी है 12 एलो है सी 12.1 शिक्षण कार्य मंदार पत्र रे रंग दे तार छाप कागज देवा सूचना देवी। टीएलएम है स्केच पेन मंदार पत्र वाटर कलर। यही एक्टिविटी गुड़ी को मु डिस्क्रिप्शन रे लिंक कर देइछि, आपण माने देखिए। पंचम पीरियड 2 ରୁ 3ଟା भाषा और साक्षरता विकास दिग भाषागत विकास मुख्य धारणा समाधान ध्वनि को शुणव और कह शिक्षण फलाफल समाधान ध्वनि को शुणा सहित कहीपर। सीजी है 10 एलो है सी 10.1 शिक्षण कार्य समाधान ध्वनि सरसर करकर गरगर तरतर यही शब्द को शुणव और कहवाई सूचना देवी। टीएलएम है शब्द कार्ड। षष्ठ पीरियड 3ଟା ରୁ 3:30 घर बाहर खेल शारीरिक विकास मुख्य धारणा निजर हाथ आंगुली सहित कार्य करिवार नियंत्रण शिक्षण फलाफल रंगोली प्रस्तुत करें। सीजी है 3 एलो है सी 3.3 शिक्षण कार्य 1 मुरुजरे फूल तैयारी करवा शिखाइबी। टीएलएम है मुरुज। मु यही एक्टिविटी गुड़ी को मु डिस्क्रिप्शन में लिंक करिछि, आपण माने देखि नेबे। सप्तम पीरियड 3:30 ରୁ 4ଟା विद्या समर कार्य प्रथम पीरियड ରୁ षष्ठ पीरियड जहाँ सब पढ़े ताको पुनः आलोचना करी। 24/7/2025 गुरुवार श्रेणी प्रथम विद्या प्रवेश लेसन प्लान टी लिखा। प्रथम पीरियड 10:30 ରୁ 11ଟା सर्कल समय प्रसंग मुक्त वार्तालाप मुख्य धारणा परिचय प्रदान शिक्षण फलाफल निजे निज विषय कहीपर। एलो ECL 1.4.1 शिक्षण कार्य 1 प्रति पिला निज विषय कहवाई सूचना देवी यथा नाम श्रेणी रोल नंबर बापा ना माँ ना केउठू आसुचंती स्कूल टारू तांको घर केते दूर इत्यादि प्रश्न पचारि उत्तर आदाय करिया। द्वितीय पीरियड 11ଟା ରୁ 11:45 विषय हाट प्रसंग आलू खेल मुख्य धारणा नियम अनुଯାयी कार्य करेंगे शिक्षण फलाफल नियम अनुଯାयी कार्य करें। एलो है DG1 HW 3.4 शिक्षण कार्य 1 हाथर पापुली रे आलू रखी चलिया सूचना देवी। टीएलएम है आलू। तृतीय पीरियड 11:45 ରୁ 12:30 विषय हाट प्रसंग
ମାଙ୍କଡ଼ ସାଙ୍ଗରେ ବଜାର ଯିବା ପୃଷ୍ଠା 146ରେ ଅଛି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ହାଟରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷର ନାମ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ହାଟରେ ମିଳୁଥିବା ଜିନିଷର ନାମ କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା DG2, ECL 1.3.5ର B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଉଛି ବଜାର କରି କବିତାଟି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ ଆବୃତ୍ତି କରାଇବି। TLM ହେଲା କବିତା ଚାର୍ଟ। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30ରୁ 1:15 ବିଷୟ ହାଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତର ବାହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 31 କରିବା ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ପାଖ ଦୂର ଚିହ୍ନଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ପାଖ ଦୂର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା DG3 IL 3.5। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ ପାଖ ଦୂର ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ବିଦ୍ୟା ପ୍ରବେଶ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ 31 କରାଇବି। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 3ଟା କଳା ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଲା ରଙ୍ଗ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ରଚନା ଓ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେବ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରି ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା HW 4.8A। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଚିତ୍ରରେ ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। TLM ହେଲା ଡ୍ରଇଂ ସିଟ୍ ୱାଟର କଲର। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟାରୁ 4ଟା ବିଦାୟ ସମୟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ପାଠ ପଢ଼େଇଥିବି ତାକୁ ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବି। 24/7/2025 ଗୁରୁବାର ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ଲେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଟି ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପିରିୟଡ଼ 10:30ରୁ 11ଟା ବିଷୟ ଭାଷା ମୌଖିକ ଭାଷାର ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗ କୋଇଲି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ କବିତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.3ର B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଆଦାୟ କରିବି। ଯଥା ପ୍ରଶ୍ନ 1 କୋଇଲିର ରଙ୍ଗ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 କୋଇଲିର ସ୍ୱର କିପରି ହୋଇଥାଏ। TLM କବିତା ପୋଷ୍ଟର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11ଟାରୁ 11:45 ଭାଷା ଡିକୋଡ଼ିଂ ଓ ଲିଖନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ସପ୍ତାହ 6 ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା କରାଇବା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଣଣ୍ଡ ଣଢଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼ିବେ ଓ ଲେଖିବେ। ଣଣ୍ଡ ଣଢଣ୍ଡ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଥିବା ଶବ୍ଦ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.8। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 6, 7, 8 ନମ୍ବର ପୃଷ୍ଠା 46 ଓ 47 କରାଇବି। TLM ହେଲା ହସ ଖୁସି ବହି। ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 6 ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟ ଓଙ୍କଙ୍କ ଓଙ୍ଖଙ୍କ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଓଙ୍କଙ୍କ ଓଙ୍ଖଙ୍କ ଯୁକ୍ତାକ୍ଷର ଶବ୍ଦ ପଢ଼ି ଲେଖିପାରିବେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 2 ଭାଷା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 6 ଦିବସ 2ର କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ପୃଷ୍ଠା 32 କରାଇବି। TLM ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା। ତୃତୀୟ ପିରିୟଡ଼ 11:45ରୁ 12:30 ଭାଷା ପଠନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଚଢ଼େଇଗଲା ଉଡ଼ି। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଗଳ୍ପକୁ ନିଜ ମନରୁ କହିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଗଳ୍ପକୁ ନିଜ ମନରୁ କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ECL 1.5.6। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଚଢ଼େଇଗଲା ଉଡ଼ି ଗପଟିକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେବି। TLM ହେଲା ବଡ଼ ଗପ ବହି। ଚତୁର୍ଥ ପିରିୟଡ଼ 12:30ରୁ 1:15 ଗଣିତ ସାନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନିବା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ସାନ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସାନ ଓ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.13। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବି। ପ୍ରଶ୍ନ 1 ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେବି। TLM। ପଞ୍ଚମ ପିରିୟଡ଼ 2ଟାରୁ 3ଟା ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସପ୍ତାହ 6 ଦିବସ 2। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ଥାନୀୟ ମାନର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା ILM 5.12। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଗଣିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତିକାର ସପ୍ତାହ 6 ଦିବସ 2 ପୃଷ୍ଠା 40 କରାଇବି। TLM ହେଲା କାଠି। ଷଷ୍ଠ ପିରିୟଡ଼ 3ଟାରୁ 4ଟା ପରିବେଶ ହାତୀ ମାନିଲା ଏଣ୍ଡୁଅ କଥା। ମୁଖ୍ୟ ଧାରଣା ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୋଗର ନାମ ଜାଣିବେ। ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳ ଅପରିଷ୍କାର ଜଳ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ରୋଗର ନାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କହିପାରିବେ। ଏଲୋ ହେଲା IL 5.3ର B। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ 1 ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟର 10, 11, 12 ନମ୍ବର କରାଇବି। TLM ହେଲା ହସ ଖୁସି ବହି।